Pungkaham jatno ke tabu serani sekolah taman naik tongo. Saraswati puja belaro ke sekolah nama apa yang ke baru nama tangsi naik jar nonjol nonjol naik cuma kasih bong ke bin sama bong ni puja tuh suti kiri. Ke tabu nong ni tukui musoi naga bawa iko mutai ro kahan jana lo mutai naga mutai setai le baca ke tabu ongkolai sinai. Mai kita sali aro sasinai papa bai pataro bo share maranga konjon di dongai sasinai ja share na hari bangman tini sarung tunggu share phari rek hangke nor gwara thangmal laisina nong ngai tongai chayawoi share phari rek ya se no bin punya kera orang ini lah punya ketemu tua ketemu mantu saya mukti tu ya kura mutai siapa ya kok baru sa nung semalam pas beri rong le pari me ada pun kamu sudah tahu di lo aja. Kaji kaham kok sih. Tanganai tahu kayak mutanya sama kaji ini di juga kok. Borok payah kok, enggak borok payah kok angka ang sajung sopai doro angka mutanya sama kaji ini. Orang nana beri dosa kah? Tahu mutai bus ready kayaknya itu jago. Pun kan kaji ya kok. Yang kayak mudahnya mana dong, nah harus ke office room, tak school nih. Kau jago, ready kayak ini jago kayak pan payah kau sajung palamaya yang dong hadang kayak, jung palamaya, lang kayak ini tam kayak yang dong, kayak nang ostek. Okay, finally sini bus rock reading baca, yang kayak serai rock bo. Samung kailayo baksa ki kiristan kaimia ke borok tinjonan manjaka anong bogisa help kage bongno ke actually ke school ni nofang roke mane gota kaimia ne student rokse rangkha khailecho boroke ko bongno borok thaimani bagai khaimale ata ke angke tabo brahmon na sini tongo brahmon phaya ko chini yang kam khato pai kya reading no yasukui tongo kita brahmon phake pujang sinai ta angke jaga anjali nana bagai khomrok ready khai ton ba kya ke yang kan baba phunai tongo ke tabo brahmon phakya angke tabo puja ready khaisinai ke anjali rong na laisinai ta Brahman puja khai tongo dabo Gedol rok ang nogo sokpai kya phaye
Ajagawa ang blog rok khaimalia tangai belai kheleng kha asugo student kobang mano prosar rok bagai sarnani hingke ba belai lengai blog ma khailia hingke nogo faine borai makhai masagana ekdom bokhor sama hingke satungni bagai hingke ang nakha borai ketao borai makhai sagranai borai makhai saya sak soria rok nanglakha ekdom leng suko tini ambagai ang jagao swkahamke blog rok khai phunugui malia ta nongno hingke chwrai rogo kwbangma hingke bongno bo prosad bagui charkha khechuri bagui charkha hingke bongno phang nok rok ni borok rok hingke khaimia karon borok osusta mane sosi khlaimani bagui bongnong borok rok khaimia ta mutai ni samung rok haini bagui ang mangma khaikha gitao borai makhai chamani pore ang norok bai o blog no pairia kho tei kisa mane khaiui norok no waisino ekloge upload khaisinai hingke tak borai makhai chakanai hingke norok choyawi nai tongbai di. Hello, good morning. Borok sokpaijak khang tini khe jethani mondiro sokpaijak o jagao jetha rok mane 10 mile hori soba khainaio mane khaikhe tamia hor ni simi asungmani tini khe paisinai doshmi tini tini oro mutai rok khumlainai prosad rok chalainai tak sikang mutai khumlainai yang khe bus ready khai tongo mutai khiklaina bagui hingke mutai khulumui paiui hingke borok rok hingke yango khe daini simlang rok birphang rok ang nongo kaham ke guri phunugui mangalak hingke next time phunugano je phunugui hingke yango khe mama songlai hingke borok thungni seba khwlai tongo jolpan yang khe mwkhwtwng helemnai rok songlainai rok chini dol rok tasmo songnai hingke o jagao ang swkang video khaipegina hinui video jak tongo hingke yang tapni jolpan khailing nai tongo hingke ang tomai jai kisa pa hingke haibeng chasini dolbai hingke jolpan khaiui mamui songlaisinai hingke nong nai tongbai choyawi yang hingka hingke jemia horo phai hor ainai rok bongni dolta gan dol rok hingke nahani amkhe bukung kolok rok borok phaio tha khulumni pura berogui kokore rok mahati khulumni hingke tabo wngkha prosad reading waikha sairik ni chalaina bagui. Hello nogo sokpaikha tabo sapung phungni simi thangmani lengkha songlaikhya sulaikha chalaikha hingke chaya koinai borok kwrwi chai phaikha chongo hingke tabo an bwsaikha thangnaiya bini bagui prosad kisa tui phaikha hingke ani blog o jaga no pairi sinai hingke norok bahai wngkha comment khaibai di hingke jara naki subscribe khayako borok subscribe kisa khairidi hingke like khaidi share khaidi hingke jotono nai tongma bagui belai belai kha hambai hingke jotono hor kaham good night tata norbai malai next blog o tata.